Halo, Ryan lagi. It's me again. Yes. Yes. Hello, everyone. So we're going to talk about the right recovery for you, right? Jogja, your creation in Jogja tuh. Ya, ini dulu ya informasi bahwa Ryan juga akan mengadakan kelas di Jogja dan live dan online juga. So I will be doing the Talk to the Entities intermediate class. Ryan akan melakukan Talk to Entities intermediate class. And so this is for those of you that have done Talk to the Entities beginning class. Ini untuk kamu yang telah mengikuti kelas Talk to Entities beginning yang 2 hari. And also the Access Foundation 4-day class. Dan juga Access Foundation, jadi Foundation dan Talk to Entities beginning. So this is actually quite an advanced class. Ini adalah kelas advance, kelas lanjutan. Can you imagine a group of people that have done Foundation and also Talk to the Entities? Bisa nggak kamu bayangin orang yang telah melakukan foundation juga Talk to Entities beginning? A group of people that can receive more and desire more. Dan gimana ini adalah kelas di mana orang sudah menginginkan dan mengidamkan lebih lagi, ini adalah grupnya. When we get together, what else is possible? Dan ketika kita bersama, apa yang akan bisa terjadi? Keren kan? So currently there are about 20 facilitators that can do the Talk to Entities intermediate class. Jadi di saat ini ada baru hanya 12 fasilitator yang bisa memfasilitasi kelas Talk to Entities intermediate. And I'm one of those. Dan salah satunya. So, and I just did one earlier July. Dan Ryan baru melakukan awal Juli. Yeah, that was in Mandarin. Dan itu dalam bahasa Mandarin. And I must say that is one of the most life-changing classes that I've done so far. Dan itu adalah kelas yang mengubah banyak sekali selama ini yang setelah saya jalani, saya lakukan. Some of you have attended my classes before. Beberapa dari kamu mungkin udah ikut kelas Ryan ya. One thing that you know about me is I always try to give you a lot. Satu hal, saya mencoba untuk memberikan kamu banyak. I try to go as far as possible. Saya mencoba untuk sejauh mungkin, sedalam yang saya bisa. But sometimes that's not easy when people are not willing to receive more. Tapi itu nggak mudah ketika orang tidak bersedia untuk menerima lebih. Yes, exactly. Yeah. I feel it. Yeah. But during the Talk to Entities intermediate class. Tapi dalam kelas Talk to Entities intermediate. That was the first time I perceived that people receive it very well. Dan itu pertama kali saya melihat orang-orang bisa menerima lebih. So this is something that I'm very excited and I'm so looking forward to creating in Jogja. Dan saya sangat senang untuk menciptakan kelas itu di Jogja. There is no fixed content. Nggak ada konten yang fix. We have a manual. Kita punya manual. But we go with the energy. Tapi kita pergi kepada energi. So you will get the latest stuff. Jadi kamu akan mendapatkan latest stuff. Whatever that is the hottest topic. Oh, oke. Jadi topik-topik yang paling panas gitu ya, kamu bawa aja ke dalam kelas. Whatever you need to know. Apapun yang kamu ingin tahu. It will be in the class. Akan ada di kelas, dibahas di kelas. And the manual will go along with that to give you more information. Dan manual itu hanya memberikan kamu lebih banyak informasi, tapi Ryan bisa bawa aja topiknya, Ryan akan membahas lebih, gitu. Selebihnya ada yang lain ada di dalam buku manual. Okay, so and then the other thing that we have confirmed, was it X-Men or was it Right Recovery for you? I don't quite remember. Kemarin kita bahas malam itu mau X-Men atau Right Recovery for you. Which Maybe one? you can. Please. Yes, Jane. Do the X-Men class, please. Oh, nggak jelas. Mungkin di type, Jane. X-Men atau Right Recovery for you one I don't day. remember. We talked about that last night, but I lost my memory. Oh, Jane already joined for the X-Men. Okay. Buat X-Men class dong, bukan? Atau karena I speak English. See, people asking for the X-Men for one day or 2 day. Yeah, so it will be I think it's a 1-day X-Men class. Okay, ya. So Ryan akan mengadakan atau menciptakan. She asking for 2 days. Well, I have limited days. Dia Maybe memiliki next waktu time. yang terbatas. Mungkin next time. Kali ini dia akan membuat X-Men kelas 1 hari. Yes. Persyaratannya hanya bars kalau untuk X-Men yang 1 hari. Kalau untuk X-Men 2 hari persyaratannya foundation. Yeah. Or the 1-day X-Men class. Okay, 1 hari X-Men class. Yeah. So what is X-Men?
Apa itu X-Men? Um, a lot of us, we are actually very different, Banyak dari kita tuh sebenarnya berbeda, but we always hide our differences. tapi kita menyembunyikan perbedaan kita. We think our differences are somehow wrong or bad, Kita pikir sesuatu yang berbeda itu adalah buruk, jelek, and we have been so much taught and programmed by this world, dan kita banyak sekali pikiran dan program dari dunia ini by everyone around us. dan dari orang-orang di sekeliling kita. Somehow we need to be the same like everyone else. Entah di mana kita ingin menjadi sama seperti orang yang lain. So a lot of us, we always try to be like someone else. Jadi banyak dari kita ingin mencoba untuk menjadi seperti orang yang lain. Sama. Whenever we have something different, we feel that is something we should hide. Ketika kita merasa berbeda, kita perlu menyembunyikan diri kita. Ada beberapa yang perlu disembunyikan. So this X-Men class is about you embracing all your differences and including all your weirdness. Jadi kelas X-Men itu adalah di mana kamu memeluk semua perbedaan kamu dan semua All your weirdness. yang aneh tentang kamu. Yang beda, yang aneh. You think you are too different, too strange, too weird. Kamu pikir kamu terlalu aneh, kamu terlalu beda. Come to the X-Men class. Datang dalam kelas X-Men. Yes. You will realize those are not wrongness, but they are your special Ya, capacities. kamu akan menyadarin bahwa itu bukan sesuatu yang salah, tapi itu kapasitas kamu. The first I attend for the X-Men class, I'm crying because I judge myself too much. Jadi pertama kali saya ikut kelas Ryan yang X-Men, saya nangis karena saya menjudge diri saya so much. Yeah. So when you judge yourself so much and try to hide your difference, Jadi ketika kamu menjudge diri kamu dan menyembunyikan perbedaan kamu, you have no chance to discover that those things are actually capacities. kamu nggak mampu menemukan kapasitas kamu. Kamu tidak dapat menemukan kapasitas kamu. But this world actually needs your difference. Tapi sebenarnya dunia ini memerlukan perbedaan, bukan? Yeah. Can you imagine if everyone tried to be the same like everyone else? Coba kamu bayangin ketika semua orang melakukan hal yang sama Then seperti orang lain. Planet Earth Di is a dalam boring planet. place. Planet ini adalah tempat yang boring. Yes, exactly. Yeah. Like everyone using the same color. Yeah. So this is a class for you to find out Jadi, how else you can contribute to the whole world. Jadi kelas ini adalah bagaimana kamu bisa berkontribusi dengan cara yang lain, berkontribusi pada planet ini dengan cara yang berbeda. By not rejecting what you have decided is wrong about you. Dengan tidak menolak What perbedaan. you have decided is wrong about you. Dengan kamu tidak menolak yang dimana kamu memutuskan ada sesuatu yang salah dengan kamu. Let me put it this way. What have you decided is wrong about you? Apa yang kamu putuskan yang salah tentang kamu? That is actually not wrong. Yang sebenarnya bukan sesuatu yang salah. But great capacity. Tapi adalah kapasitas yang besar. And can be a contribution to the entire world. Dan bisa berkontribusi pada seluruh dunia. Okay, we will now please discredit all the Bersediakan wrongness. untuk dihancurkan dan tidak diciptakan semua kesalahan itu. Right, wrong, good, and bad, Right, wrong, good, bad, proper, initiate, boys, perfect, progress, and beyond. beyonds. Okay, so that's the. Dan itu adalah tadi tentang kelas X-Men. Yeah. Dan juga tentang kelas Talk to Entities Intermediate. Yeah. Yang akan dilangsungkan di Jogja dan live dan online. Jadi teman-teman yang di Jogja, so di sini ada Pak Abi, ada Pak Boy Jogja, oke, Pak Abi, terus Bu Erta juga, cuma Pak Gunawan, and Bu Marta, Coach Marta juga, oke, dan beberapa di Indonesia, oke. Coach, here or what? Yes, Pak Boy. Itu X-Men one day-nya sama waktu ikut online. One day online. Saya pernah ikut. Apakah sama? Pak Boy pernah one day X-Men online. Apakah sama? Yeah. In Access, even though it's the same title, it's same topic, it's never the same. Walaupun di Akses, walaupun ya topiknya sama, nggak pernah akan sama. Pak Boy kan udah ikut foundation berapa kali sama saya, pasti beda. Karena ketika ada orang datang, ketika dia receiving more, tetap kita akan dapat lebih. It can never be the same because it depends on who's coming. Dan tergantung dari siapa yang datang sebenarnya. And even if you join the same class, you have different ask for the class. You desire something different. Ya, ketika kamu datang ke kelas, ketika kamu mengidamkan untuk lebih, makanya akan jadi beda. Yes. So it's we don't try to define what happens in the class. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan apa yang akan terjadi di kelas. We let every possibility show up. Kita izinkan semua possibility untuk muncul. Wouldn't that be more fun?
Bukankah itu lebih menyenangkan? Awesome. Pak Boy, aku mau bawa dia sate kelatak, tapi bingung sate dibawa ke hotel kali ya. Oh, wow. Satu kambing nanti saya kasih. Satu kita bawa semuanya sama tukang-tukang ya. Do you understand? No, I don't. Nggak tahu. What? Of nonis, dia bakal shock. Ekor kambing. Kurban. Korban. Oke. Teman-teman ada pertanyaan di sini, silakan. What is this? Cynthia asking about the joy of business. Yeah. Yeah. When Yeah, the last 3 days of July. akhir Juli, Cynthia itu akhir Juli. Yeah, 29, 30, and 31st. Yeah, the last 3 days. Yeah. 29, 30, 31 Juli itu adalah Business dan Different. Jadi Joy of Business itu nama programnya, tapi kelas intinya itu adalah Business dan Different. Oke, 3 hari nanti aku share. Terus investasinya juga aku share. Kalau X-Men 1 hari dan Top 26 Independent 1 hari sekitar how much? 4.3? They are 5? They are 4 juta atau 5 juta sekitar no, itu. they are about 4.3 million if I remember correctly. 4,3 juta kurang lebih ya. 4,3 kita change. Yeah, around that because based on the berdasarkan currency. dari mata uang US dollarnya. And maybe there will be a 1-day ride recovery for you. Mungkin juga ada kelas ride recovery for you di Jogja kalau teman-teman memang choose desire more. Yeah. This is something that most people don't understand. Ini di mana banyak orang nggak memahamin. But this is something that a lot of people need. Tapi ini sebenarnya di mana orang membutuhkan itu. So we have, for example, a lot of people they live their life like they cannot choose. Seperti contoh, banyak orang yang hidup tapi mereka nggak bisa milih. You know what is choice, but Kamu you tahu just apa feel itu like I pilihan, cannot choose. Tapi kamu merasa saya nggak bisa memilih. But if you look at how children function, Tapi children ketika keep kamu choosing. melihat anak-anak berfungsinya, anak-anak tetap memilih. Children believe they can do everything. Anak-anak tuh percaya bahwa dia bisa melakukan apapun. Okay, so along the way when we grew up, Sepanjang ketika kita bertumbuh, we lost so many things. kita kehilangan banyak hal. We lost our freedom. Kita kehilangan kita punya We kebebasan, lost our power. kita kehilangan kita punya kekuatan, We lost our freedom to choose. kita kehilangan kebebasan untuk memilih. So then life becomes no fun. Jadi kehidupan tidak lagi asik. And then now people try to use different things to cope with life. Dan kemudian orang menciptakan sesuatu untuk menutupin, untuk supaya bisa hidup. So for example, some people might overeat. Contoh, misalkan ada orang yang kelebihan makan, jadi dia tutupin yang nggak asik itu dengan kelebihan makan. So we can have a lot of different addictions. Jadi kita punya banyak kecanduan yang berbeda. So I would just use overeating as an example here. Saya gunakan kelebihan makan, salah satu contohnya aja. And of course, the more extreme one could be like cigarette or alcohol or Dan even drugs. Yang lainnya mungkin yang paling lebih ekstrem lagi kayak misalkan rokok, terus obat-obatan, alkohol, yeah. ya. So people, Including sex. yes, Yes, sex, yes. or like extreme sport, Atau olahraga yang ekstrim. Oh, olahraga ekstrim. Yeah. Oh, oke. including workaholic. Termasuk juga workaholic ya. So for example, Contoh, let's say you are not happy at home, ketika kamu nggak bahagia di rumah and then you feel like you don't know how to change dan that kamu tidak situation. tahu bagaimana mengubah situasi, And then now you become a workaholic. dan sekarang kamu menjadi workaholic, You work very hard kamu bekerja sangat kuat sekali, keras sekali, so that you don't have to go back home. jadi kamu tidak kembali lagi ke rumah, You don't need to deal with whatever there's at kamu home. tidak perlu berhadapan dengan apapun yang ada di rumah, Okay, so behind every addiction, there is something that you try to avoid. di mana kecanduan itu adalah sesuatu yang kamu ingin hindarin, Something that you have decided you cannot change. sesuatu yang kamu putuskan bahwa itu tidak bisa diubah, Okay, so addiction is Kecanduan, something complicated in this sesuatu yang reality sangat complicated di dalam realita ini, because most people don't understand it. karena banyak orang tidak mengerti itu. People only see it as a problem Orang melihatnya sebagai masalah and they try to eliminate the problem. dan mencoba menghilangkan masalah. So it's like you have some pattern and you try to fight against it. Seperti kamu punya pola dan kamu sedang melawan itu. But what if you just realize, oh, I have this workaholic thing because I want to avoid something at home.
Bagaimana jika kamu memiliki sesuatu yang alkoholik ini karena kamu ingin menghindari sesuatu di rumah, menyadari itu? Workaholic. Ya, So once you realize ketika kamu the menyadari real energy behind it, energi yang sesungguhnya di balik itu, and then you also recover your power, dan kemudian kamu your power, memulihkan and, kamu punya kekuatan, then you start to be able to change things. Dan akhirnya kamu bisa mengubahnya. Everything that you have decided you cannot change is where you have lost your power. Sesuatu yang kamu putuskan kamu tidak bisa mengubahnya, kamu kehilangan kamu punya kekuatan. Okay, so go back to the overeating that I talked about just now. Kelebihan makan yang sebelumnya saya bicarakan. How many of you, when you eat too much, seberapa banyak dari kamu yang ketika kamu makan berkelebihan, suddenly you feel like I don't want to do anything. Tiba-tiba kamu merasa kamu nggak ingin melakukan apapun. I just want to sit down and relax. Saya hanya ingin duduk, diam, dan relax. And let it digest. Dan biarkan perut saya mencernanya. So you see, overeating is how you avoid dealing with things. Jadi kelebihan makan adalah di mana kamu menghindari untuk berhadapan dengan sesuatu. Okay, so it's not just a mental issue. Jadi bukan sekedar masalah mental, isunya mental. It's not a body issue as well. Bukan juga masalah tubuh. But people use overeating to avoid other things. Tapi orang menggunakan kelebihan makan untuk menghindari sesuatu. When you eat too much, you feel sleepy, ketika for kamu example. makan banyak, kamu kan jadi ngantuk, contohnya. Yeah, and then put things off like, oh, I will do this later. I don't have mood right now. Saya tidak akan melakukan ini, saya akan melakukan nanti, saya nggak ada moodnya sekarang. It's the same thing, and energetically, secara energetically, behind is the same thing. Di belakangnya adalah sesuatu yang sama. So, right recovery Jadi, for you, right recovery for you is not only for people with serious addiction. Bukan hanya untuk orang yang memiliki kecanduan yang sangat serius. Basically, it's for you to change anything that you couldn't directly look into and start changing. Basicnya adalah untuk kamu yang tidak bisa melihat itu dan start untuk mengubah itu. If you want to create changes in your life, jika kamu ingin menciptakan suatu perubahan dalam kehidupan kamu, you have to face your life. Kamu harus deal with it directly. Berhadapan langsung, melihat itu secara langsung. And avoid nothing about your own life. Dan tidak menghindarin kamu punya kehidupan. So this can sound a little bit scary. Dan ini seperti kedengaran seperti kayak menyeramkan. No, I'm just like excited for me. It's like, wow, I could buy it and then I could change it. A lot of people think banyak that's scary. Orang berpikir itu menakutkan. But actually they are excited. Tapi sebenarnya adalah excited. For the first time ever they can face their own life. Untuk pertama kali dia bisa melihat dengan berhadapan langsung dengan itu. Okay. So every time when you have a chance to discover more about you, so setiap kali kamu punya kesempatan untuk bisa menemukan, you are actually excited. Kamu sebenarnya lagi kayak senang gitu ya, kayak excited. But you misidentified that as afraid or fear. Tapi kamu salah mengartikan itu sebagai suatu ketakutan yang menakutkan. And you run away. Dan kamu lari. Will you please destroy and create it all? Bersediakan untuk menciptakan yang tidak diciptakan. Right, wrong, good and bad. Right, wrong, good and bad. So the next time when you think you are afraid, setiap kali ketika kamu berpikir kamu takut, ask yourself this question. Tanya pada diri kamu pertanyaan ini. Is this fear or is this excitement? Ini takut atau ini sesuatu hal yang menyenangkan? Are you actually afraid? Apakah kamu sebenarnya takut? Or are you too excited? Apa kamu terlalu senang? Finally, you can discover more about yourself. Akhirnya kamu bisa menemukan lebih banyak lagi tentang diri kamu. Yeah. Yes. So basically, this is what right recovery for you is about. Tentang right recovery. Yeah. I'm not sure if I will be doing it, but I hope I can. Saya nggak yakin saya lakukan apa enggak, tapi saya berharap saya bisa melakukan itu. Persyaratannya, what's the prerequisite? There is a prerequisite. Be brave enough to come. Persyaratannya berani datang aja ke dalam kelas. That's the most important thing. Itu yang paling penting. Okay. So there is no prerequisite at all for one day right recovery. So yang tadi yang kita katakan seperti talk to entities intermediate, terus X-Men, right recovery itu kelas 1 hari. Investasinya kurang lebih sama karena ini kelas specialty. Sekitar 4,2 atau 4,3 juta untuk 1 hari. Jadi bisa online, bisa live. So it will be more fun live. Akan jauh lebih menyenangkan ketika live ya. Oke. Jadi tapi untuk yang jauh, untuk yang seperti Hardy yang di Kalimantan, gitu. Jika ada kesempatan. Wait. Don't find excuses. Jangan kasih alasan. If I can come to Indonesia. Jika saya bisa datang ke Indonesia. Overseas. Yes.
Dia dari jauh loh, dari Yes. negara lain. You have no Okay. excuse not to Kamu come. nggak bisa punya alasan untuk nggak datang. You are in Cuma the same beda pulau, country. kamu di dalam negara yang sama. Ryan aja Jojo mau datang ke Jogja loh, datang ke Jakarta, datang ke Jogja. Terus tadi Intan tanya, are you would like to go to Bali? I'm looking forward to that as well. Saya juga lagi melihat ke Bali. I'm still asking question about Saya Bali. masih tetap bertanya tentang Bali. Last night I was looking at it, Semalam saya lagi lihat itu, but then I was too tired after a day of Tapi travel to saya terlalu Paris. capek karena travel baru sampai Paris tuh malam. So I will look at it again Saya maybe melihat tonight. lagi mungkin malam ini. Ya, so Nadimun mau ikut di Jogja atau Jakarta atau semuanya? Adimun is like he joined my class, foundation Okay, class, but cool. after that he get a 40 million or 50 Wow. million rupiah. So that's why Yeah, Adimun will awesome. join. And also Pak Boy also get Pak Boy have a business is grow and yes. I know Pak Boy is quite a few Yes, of my classes. yes, I exactly. remember you. I will see you soon in person, I believe. Yes. Okay. So Pak Abi also the bars facilitator in Jogja now. Mhm. Okay. So Maybe I Intan can in do Bali. something like a meet and greet and just, Yes, just to yes, see yes, everyone and okay. talk about anything. It would be Yes. fun as well. Yep. Oke, so mungkin kita akan melakukan kayak waktu aku gathering gitu ya, Pak Abi ya mungkin bisa di arrange untuk orang di Jogja ketemu dengan Ryan gitu, gathering. Yeah, Ya. One day Yeah. dengan satu ekor kambing. What? Oke. Should I take Siap, the Coach. foundation again? Because I took the foundation and the basic entity is like more than 12 months, so I should take both class No. again. Yes. 18 months for 18 months, 18 bulan. yes, for intermediate. Untuk intermediate It's 18 18 bulan. months. I took Masih the bisa. class with you and 2020. I think at that time you combine with Talk to entities. the talk entities. I will Talk to try. entities. Ryan and Sanggita. Yeah, Ryan and Sanggita. Yeah. So should I repeat it again first before join the I don't know intermediate? when that was. I don't remember the date. Kapan waktu itu ya? Should be more than 12 months. I don't know if No, I mean 18 bulan, Selfie. Untuk Talk to Entities Intermediate persyaratannya 18 bulan. Kalau untuk yang 3D Body Class yang 1 tahun. Oh, okay. So 18 bulan masih bisa berlaku. nanti dicek di website aja kali ya. Yeah. Yes, cek di website ya. Oke. So join Selfie. Yeah, I wanna join. Ya, ini bawanya tuh ya dari mana ya? Dari KL ke Jakarta itu susah banget. Ditariknya susah banget. Dia bakal lari ke Cina. Kalau Cina udah open dia bakal ke Cina. Dia nggak ke Jakarta, nggak ke Indonesia. I believe that. The entity should be in Bali ya. Will be fun in Bali for entity. No, I feel like some of you would kidnap me. Terus saya ngerasa ini bakal ada yang nyulik gue nih nanti. No, it's true. If entity in Bali, it will be fun. I can look into that. Let me think about it. Okay, Mungkin thank you dia for akan the suggestion. berpikir tentang itu. Mungkin dia lihat ya Talk Entities di Bali. Ya, rame lah ya ntar. Tapi di Jogja juga. Ya, Jogja also. Ya, Jogja also. The first thing when Pertama, ketika Fena asked me about Jogja, Vena bertanya tentang Jogja, the first thing that immediately got my attention was Talk to Entities. pertama kali mendapatkan atensi adalah entities. I don't even know why, Saya juga nggak tahu kenapa, but the entities there are calling. tapi entities di sana calling. Ya, Ratu Pantai Selatan. You never heard about that. A lot of things in When I say they are calling, not because of there are a lot of entities problem, bukan karena ada masalah tentang entities yang di mana ketika di calling gitu but merasa bukan tentang like, itu, tapi what are the possibilities that have never been possible before, possibility apa yang ada yang nggak pernah ada sebelumnya, and they are waiting, dan mereka lagi menunggu. Wow. and also you can now perceive the energy Dan immediately. kamu bisa perceive energinya ya. Yes. Yeah, that's what I immediately perceived. Dan the itu yang first thing. saya perceive pertama kali. And how many Harta entities- karun. Yeah. Harta karun. Treasures. Tapi kan Yes. ya treasures. Yes. And how many entities Dan are seberapa waiting banyak to entities yang menunggu contribute? untuk berkontribusi? They are waiting to contribute, Mereka menunggu untuk berkontribusi, but they have not even been acknowledged before for so long. tapi nggak dikenalin untuk cukup waktu yang sangat lama. Okay, so now is the time we Jadi create sekarang the ini change. saatnya untuk kita menciptakan perubahan. Okay,
if you don't come to Jogja live in Kamu person, nggak bisa datang ke Jogja in person, it no can be- excuse. It can be online. It can be online. I'm Bisa trying. online. No excuse. It can be online. Bisa online. Okay. All right. So I think that's all for now. Saya pikir itu cukup ya sekarang. I'm so happy to meet you all on Zoom. Saya senang ketemu kamu di Zoom. And of course, I look forward to Dan- seeing you all in person. Tentu saja saya ingin ketemu kamu lagi secara langsung. Oke. So kita akan ciptakan gathering di Jakarta dan di Jogja. Oke, Jakarta, Jogja. Kalau Bali aku nggak tahu, mungkin mesti colek Intan. Seberapa banyak teman-teman di Bali. Kita culik dia. Oke. All right. Yes. So Jadi thank you, everyone. thank you. Thank you Pak Abi, Intan, Pak Ardi, Selvi, semua teman-teman. Pak Misron, halo. Pak Misron di Malaysia. Oh. Ya. Ya. Thank you semuanya. Okay, Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.